80. 80. 80. صفتها 3. Adjectif 3. Adjectif 3. او یک سگ دارد. Elle a un chien. Elle a un chien. سگ بزرگ است. Le chien est grand. Le chien est grand. او یک سگ بزرگ دارد. Elle a un grand chien. Elle a un grand chien. او یک خانه دارد. Elle a une maison. Elle a une maison. خانه کوچک است. La maison est petite. La maison est petite. او یک خانه کوچک دارد. Elle a une petite maison. Elle a une petite maison. او در هتل زندگی می کند. Il loge dans un hôtel. Il loge dans un hôtel. هتل ارزان است. L'hôtel est bon marché. L'hôtel est bon marché. او در یک هتل ارزان اقامت دارد. Il loge dans un hôtel bon marché. Il loge dans un hôtel bon marché. او یک خودرو دارد. Il a une voiture. Il a une voiture. خودرو گران است. La voiture est chère. La voiture est chère. او یک خودروی گران دارد. Il a une voiture chère. Il a une voiture chère. او یک رمان می‌خواند. Il lit un roman. Il lit un roman. رمان خسته کننده است. Le roman est ennuyeux. Le roman est ennuyeux. او یک رمان خسته کننده می‌خواند. Il lit un roman ennuyeux. Il lit un roman ennuyeux. او یک فیلم تماشا می‌کند. Elle regarde un film. Elle regarde un film. فیلم مهیج است. Le film est captivant. Le film est captivant. او 81. 81. 81. زمان گذشته 1. Passé 1. Passé 1. نوشتن Écrire. Écrire. او یک نامه نوشت. Il écrivait une lettre. Il écrivait une lettre. و او یک کارت پستال نوشت. Et elle écrivait une carte. Et elle écrivait une carte. خواندن Lire. Lire. او یک مجله خواند. Il lisait un magazine. Il lisait un magazine. و او یک کتاب خواند. Et elle lisait un livre. Et elle lisait un livre. گرفتن Prendre. Prendre. او یک سیگار برداشت. Il prenait une cigarette. Il prenait une cigarette. او یک تکه شکلات برداشت. Elle prenait un morceau de chocolat. Elle prenait un morceau de chocolat. او بی‌وفا بود اما او با وفا بود. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. او تنبل بود اما او کاری بود. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Alors qu'il était paresseux,
Elle était diligente. او فقیر بود اما او ثروتمند بود. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. او پول نداشت بلکه بدهکار بود. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. او شانس نداشت بلکه بدشانس بود. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. او موفق نبود بلکه شکست خورد. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. او راضی نبود بلکه ناراضی بود. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. او خوشحال نبود بلکه ناراحت بود. Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. او دوست داشتنی نبود بلکه ناخوشایند بود. Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique. Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique. 82. 82. 82. زمان گذشته 2. Passé 2. Passé 2. آیا مجبور بودی یک آمبولانس صدا کنی؟ Tu devais appeler une ambulance. Tu devais appeler une ambulance. آیا مجبور بودی پزشک را خبر کنی؟ Tu devais appeler le médecin. Tu devais appeler le médecin. آیا مجبور بودی پلیس را خبر کنی؟ Tu devais appeler la police. Tu devais appeler la police. شما شماره تلفنش را دارید. تا الان من آن را داشتم. Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. شما آدرسش را دارید. تا الان من آن را داشتم. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. شما نقشه شهر را دارید. تا الان من آن را داشتم. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. او سر وقت آمد. او نتوانست سر وقت بیاید. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. او راه را پیدا کرد. او نتوانست راه را پیدا کند. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. او حرف تو را متوجه شد. او نتوانست حرف مرا بفهمد. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. چرا تو نتوانستی به موقع بیایی؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? چرا تو نتوانستی راه را پیدا کنی؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? چرا تو نتوانستی حرفهایش را بفهمی؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre?
من نتوانستم به موقع بیایم چون هیچ اتوبوسی حرکت نمی کرد. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. من نتوانستم راه را پیدا کنم چون نقشه شهر را نداشتم. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. من حرفش را نفهمیدم چون صدای آهنگ بلند بود. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. من مجبور بودم تاکسی سوار شوم. Je devais prendre un taxi. Je devais prendre un taxi. من مجبور بودم نقشه شهر بخرم. Je devais acheter un plan de ville. Je devais acheter un plan de ville. من مجبور بودم رادیو را خاموش کنم. Je devais éteindre la radio. Je devais éteindre la radio. 83. 83. 83. زمان گذشته 3. Passé 3. Passé 3. تلفن زدن Téléphoner. Téléphoner. من تلفن زده ام. J'ai téléphoné. J'ai téléphoné. من تمام مدت با تلفن صحبت می کردم. J'ai téléphoné tout le temps. J'ai téléphoné tout le temps. سوال کردن Demander. Demander. من سوال کرده ام. J'ai demandé. J'ai demandé. من همیشه سوال می کردم. J'ai toujours demandé. J'ai toujours demandé. تعریف کردن Raconter. Raconter. من تعریف کرده ام. J'ai raconté. J'ai raconté. من تمام داستان را تعریف کرده ام. J'ai raconté toute l'histoire. J'ai raconté toute l'histoire. یاد گرفتن Étudier. Étudier. من یاد گرفته ام. J'ai étudié. J'ai étudié. من تمام شب مشغول یادگیری بودم. J'ai étudié toute la soirée. J'ai étudié toute la soirée. کار کردن Travailler. Travailler. من کار کرده ام. J'ai travaillé. J'ai travaillé. من تمام روز کار می کردم. J'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé toute la journée. غذا خوردن Manger. Manger. من غذا خورده ام. J'ai mangé. J'ai mangé. من تمام غذا را خورده ام. J'ai mangé tout le repas. J'ai mangé tout le repas. 84. 84. 84. زمان گذشته 4. Passé 4. Passé 4. خواندن Lire. Lire. من خواندم. J'ai lu. J'ai lu. من تمام رمان را خواندم. J'ai lu tout le roman. J'ai lu tout le roman. فهمیدن Comprendre. Comprendre. من فهمیدم. J'ai compris. J'ai compris.
من تمام متن را فهمیدم. J'ai compris tout le texte. J'ai compris tout le texte. پاسخ دادن. Répondre. Répondre. من پاسخ دادم. J'ai répondu. J'ai répondu. من به تمامی سوالات پاسخ دادم. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. من آن را می دانم. من آن را می دانستم. Je le sais, je l'ai su. Je le sais, je l'ai su. من آن را می نویسم. من آن را نوشتم. Je l'écris, je l'ai écrit. Je l'écris, je l'ai écrit. من آن را می شنوم. من آن را شنیدم. Je l'entends, je l'ai entendu. Je l'entends, je l'ai entendu. من آن را می گیرم. من آن را گرفتم. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. Je vais le chercher, je suis allé le chercher. من آن را می آورم. من آن را آوردم. Je l'apporte, je l'ai apporté. Je l'apporte, je l'ai apporté. من آن را می خرم. من آن را خریدم. Je l'achète, je l'ai acheté. Je l'achète, je l'ai acheté. من منتظر آن هستم. من منتظر آن بوده هم. Je l'attends, je l'ai attendu. Je l'attends, je l'ai attendu. من آن را توضیح می دهم. من آن را توضیح دادم. Je l'explique, je l'ai expliqué. Je l'explique, je l'ai expliqué. من آن را می شناسم. من آن را می شناختم. Je le connais, je l'ai connu. Je le connais, je l'ai connu. 85. 85. 85. سوال کردن زمان گذشته. 1. Question passé 1. Question, passé 1. شما چقدر نوشیده اید؟ Combien en avez-vous bu? Combien en avez-vous bu? شما چقدر کار کرده اید؟ Combien d'heures avez-vous travaillé? Combien de temps avez-vous travaillé? شما چقدر نوشته اید؟ Avez-vous beaucoup écrit? Avez-vous beaucoup écrit? شما چقدر خوابیده اید؟ Comment avez-vous dormi? Comment avez-vous dormi? شما چطور در امتحان قبول شدید؟ Comment avez-vous passé l'examen? Comment avez-vous passé l'examen? شما چطور راه را پیدا کردید؟ Comment avez-vous trouvé le chemin? Comment avez-vous trouvé le chemin? شما با کی صحبت کرده اید؟ Avec qui avez-vous parlé? Avec qui avez-vous parlé? شما با کی قرار ملاقات گذاشته اید؟ Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? شما با کی جشن تولد گرفته اید؟ Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire? Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire? کجا بودید؟ Où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé? کجا زندگی می کردید؟ Où avez-vous habité? Où avez-vous habité? کجا کار می کردید؟ Où avez-vous travaillé? Où avez-vous travaillé? چه توصیه ای داشتید؟ Qu'avez-vous recommandé? Qu'avez-vous recommandé?
شما چه خورده اید؟ Qu'avez-vous mangé? Qu'avez-vous mangé? چی فهمیدید؟ Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris? با چه سرعتی رانندگی می کردید؟ À quelle vitesse avez-vous conduit? À quelle vitesse avez-vous conduit? چه مدت پرواز کرده اید؟ Combien de temps avez-vous volé? Combien de temps avez-vous volé? تا چه ارتفاعی پریده اید؟ À quelle hauteur avez-vous sauté? À quelle hauteur avez-vous sauté? 86. 86. 86. سوال کردن. زمان گذشته 2. Question passé 2. Question. Passé 2. تو کدام کراوات را زده بودی؟ Quelle cravate as-tu porté? Quelle cravate as-tu porté? تو کدام خودرو را خریده بودی؟ Quelle voiture as-tu acheté? Quelle voiture as-tu acheté? تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته بودی؟ À quel journal t'es-tu abonné? À quel journal t'es-tu abonné? شما چه کسی را دیده اید؟ Qui avez-vous vu? Qui avez-vous vu? شما با کی ملاقات کرده اید؟ Qui avez-vous rencontré? Qui avez-vous rencontré? شما چه کسی را شناخته اید؟ Qui avez-vous reconnu? Qui avez-vous reconnu? شما کی از خواب بلند شده اید؟ Quand vous êtes-vous levé? Quand vous êtes-vous levé? شما کی شروع کرده اید؟ Quand avez-vous commencé? Quand avez-vous commencé? شما کی کار را متوقف کرده اید؟ Quand avez-vous arrêté? Quand avez-vous arrêté? شما چرا بیدار شده اید؟ Pourquoi vous êtes-vous réveillé? Pourquoi vous êtes-vous réveillé? چرا شما معلم شده اید؟ Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? چرا شما سوار تاکسی شده اید؟ Pourquoi avez-vous pris un taxi? Pourquoi avez-vous pris un taxi? شما از کجا آمده اید؟ D'où êtes-vous venu? D'où êtes-vous venu? شما به کجا رفته اید؟ Où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé? کجا بودید؟ Où avez-vous été? Où avez-vous été? تو به کی کمک کرده ای؟ Qui as-tu aidé? Qui as-tu aidé? تو به کی نامه نوشته ای؟ À qui as-tu écrit? À qui as-tu écrit? تو به کی جواب داده ای؟ À qui as-tu répondu? À qui as-tu répondu? 87. 87. 87. زمان گذشته افعال معین 1. Passé des modos 1. Passé des modos 1. ما باید به گلها آب میدادیم. Nous devions arroser les fleurs. Nous devions arroser les fleurs. ما باید آپارتمان را تمیز می کردیم. Nous devions ranger l'appartement. Nous devions ranger l'appartement. ما باید ظرفها را می شستیم. Nous devions laver la vaisselle. Nous devions laver la vaisselle. آیا شما مجبور بودید صورت حساب را پرداخت کنید؟
Vous deviez payer la facture? Vous deviez payer la facture? آیا شما مجبور بودید ورودی را پرداخت کنید؟ Vous deviez payer l'entrée? Vous deviez payer l'entrée? آیا شما مجبور بودید جریمه را پرداخت کنید؟ Vous deviez payer l'amende? Vous deviez payer l'amende? کی باید خداحافظی می کرد؟ Qui devait dire adieu? Qui devait dire adieu? کی باید زود به خانه می رفت؟ Qui devait aller à la maison de bonne heure? Qui devait aller à la maison de bonne heure? کی باید با قطار می رفت؟ Qui devait prendre le train? Qui devait prendre le train? ما نمی خواستیم زیاد بمانیم. Nous ne voulions pas rester longtemps. Nous ne voulions pas rester longtemps. ما نمی خواستیم چیزی بنوشیم. Nous ne voulions rien boire. Nous ne voulions rien boire. ما نمی خواستیم مزاحم بشویم. Nous ne voulions pas déranger. Nous ne voulions pas déranger. من فقط می خواستم تلفن کنم. Je voulais juste téléphoner. Je voulais juste téléphoner. من می خواستم تاکسی سفارش بدهم. Je voulais commander un taxi. Je voulais commander un taxi. چون می خواستم به خانه بروم. En fait, je voulais rentrer à la maison. En fait, je voulais rentrer à la maison. من فکر کردم تو می خواستی به همسرت تلفن کنی. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. من فکر کردم تو می خواستی به اطلاعات تلفن کنی. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. من فکر کردم تو می خواستی پیتزا سفارش بدهی. Je pensais que tu voulais commander une pizza. Je pensais que tu voulais commander une pizza. 88. 88. 88. زمان گذشته افعال مانین 2. Passé des modos 2. Passé des modos 2. پسرم نمیخواست با عروسک بازی کنه. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. دخترم نمیخواست فوتبال بازی کنه. Ma fille ne voulait pas jouer au football. Ma fille ne voulait pas jouer au football. همسرم نمیخواست با من شطرنج بازی کند. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. بچه هایم نمیخواستند به پیاده روی بروند. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. آنها نمیخواستند اتاق را مرتب کنند. Ils ne voulaient pas ranger la chambre. Ils ne voulaient pas ranger la chambre. آنها نمیخواستند به رخت خواب بروند. Ils ne voulaient pas aller au lit. Ils ne voulaient pas aller au lit. او اجازه نداشت بستنی بخورد. Il n'avait pas le droit de manger de glace. Il n'avait pas le droit de manger de glace. او اجازه نداشت شکلات بخورد. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. او اجازه نداشت آب نبات بخورد. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. من اجازه داشتم آرزویی بکنم.
Je pouvais me souhaiter quelque chose. Je pouvais me souhaiter quelque chose. من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم. Je pouvais m'acheter une robe. Je pouvais m'acheter une robe. من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم. Je pouvais prendre un praliné. Je pouvais prendre un praliné. اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟ Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟ Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟ Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? بچه‌ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیاط بازی کنند. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. آنها اجازه داشتند مدت زیادی بیدار باشند. Ils avaient la permission de veiller tard. Ils avaient la permission de veiller tard. 89. 89. 89. امری 1. Impératif 1. Impératif 1. تو خیلی تنبلی. انقدر تنبل نباش. Tu es paresseux. Ne sois pas si paresseux. Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. تو خیلی میخوابی. انقدر نخواب. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. تو خیلی دیر میایی. انقدر دیر نیا. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. تو خیلی بلند میخندی. انقدر بلند نخند. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. تو آهسته حرف میزنی. انقدر آهسته حرف نزن. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. تو خیلی مینوشی. انقدر ننوش. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. تو خیلی سیگار میکشی. انقدر سیگار نکش. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. تو خیلی کار میکنی. انقدر کار نکن. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. تو خیلی تند رانندگی میکنی. انقدر تند نران. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. آقای مولر بلند شوید. Levez-vous, monsieur Muller. Levez-vous, monsieur Muller. آقای مولر بنشینید. Asseyez-vous, monsieur Muller. Asseyez-vous, monsieur Muller. آقای مولر سر جای خود بنشینید. Restez assis, monsieur Muller. Restez assis, monsieur Muller. صبور باشید.
Ayez de la patience. Ayez de la patience. از وقتتان استفاده کنید. Prenez votre temps. Prenez votre temps. یک لحظه صبر کنید. Attendez un moment. Attendez un moment. مواظب باشید. Soyez prudent. Soyez prudent. وقت شناس باشید. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. احمق نباشید. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête. 89. 89. 89. امری 1. Impératif 1. Impératif 1. تو خیلی تنبلی. انقدر تنبل نباش. Tu es paresseux. Ne sois pas si paresseux. Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. تو خیلی میخوابی. انقدر نخواب. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. تو خیلی دیر میایی. انقدر دیر نیا. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. تو خیلی بلند میخندی. انقدر بلند نخند. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. تو آهسته حرف میزنی. انقدر آهسته حرف نزن. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. تو خیلی مینوشی. انقدر ننوش. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. تو خیلی سیگار میکشی. انقدر سیگار نکش. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. تو خیلی کار میکنی. انقدر کار نکن. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. تو خیلی تند رانندگی میکنی. انقدر تند نران. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. آقای مولر بلند شوی. Levez-vous, monsieur Muller. Levez-vous, monsieur Muller. آقای مولر بنشینید. Asseyez-vous, monsieur Muller. Asseyez-vous, monsieur Muller. آقای مولر سر جای خود بنشینید. Restez assis, monsieur Muller. Restez assis, monsieur Muller. صبور باشید. Ayez de la patience. Ayez de la patience. از وقتتان استفاده کنید. Prenez votre temps. Prenez votre temps. یک لحظه صبر کنید. Attendez un moment. Attendez un moment. مواظب باشید. Soyez prudent. Soyez prudent. وقت شناس باشید. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. احمق نباشید. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête. 91. 91. 91. جملات وابسته با که. 1. Subordonné avec que 1. Subordonné avec que 1. فردا احتمالاً هوا بهتر می شود.
Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. از کجا این موضوع را می‌دانی؟ D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? امیدوارم که هوا بهتر بشود. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. او قطعاً می‌آید. Il viendra certainement. Il viendra certainement. مطمئن هستی؟ Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? من می‌دانم که او می‌آید. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. او قطعاً تلفن می‌کند. Il appellera certainement. Il appellera certainement. واقعاً؟ Vraiment? Vraiment? من فکر می‌کنم که او تلفن می‌کند. Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. این شراب حتماً قدیمی است. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. این را شما دقیقاً می‌دانید؟ Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? من احتمال می‌دهم که شراب قدیمی باشد. Je suppose qu'il est vieux. Je suppose qu'il est vieux. رئیس ما خوش تیپ است. Notre chef est beau. Notre chef est beau. نظر شما این است؟ Vous trouvez? Vous trouvez? به نظر من او خیلی خوش تیپ است. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. رئیس حتما یک دوست دختر دارد. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. واقعا چنین فکری می‌کنید؟ Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? خیلی احتمال دارد که او دوست دختر داشته باشد. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. 92. 92. 92. جملات وابسته با که 2. Subordonné avec que 2. Subordonné avec que 2. این که خور و پف میکنی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. این که اینقدر آب جو مینوشی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. این که اینقدر دیر میایی اذیتم میکند. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. من فکر میکنم که او احتیاج به پزشک دارد. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. من فکر میکنم که او مریض است. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. من فکر میکنم که او الان خوابیده است. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. امیدواریم که او میلیونر باشد. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. من شنیدم که همسرت تصادف کرده است. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident.
J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. من شنیدم که او در بیمارستان بستری است. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. خوشحالم که آمدید. Je me réjouis que vous soyez venus. Je me réjouis que vous soyez venu. خوشحالم که علاقه‌مندید. Je me réjouis que vous soyez intéressés. Je me réjouis que vous soyez intéressé. خوشحالم که می‌خواهید خانه را بخرید. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. می‌ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. می‌ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. می‌ترسم که پول همراه نداشته باشم. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. 93. 93. 93. جملات وابسته با آیا. Subordonné avec si. Subordonné avec si. من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد؟ Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. من نمیدانم آیا او برمیگردد؟ Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. من نمیدانم آیا او به من تلفن می کند؟ Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. شاید او مرا دوست ندارد. Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? شاید او بر نگردد. Et s'il revient? Et s'il revient? شاید او به من زنگ نزند. Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند؟ Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد؟ Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. برایم سوال است که آیا او دروغ می گوید؟ Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. آیا او به من فکر می کند؟ Et s'il pense à moi? Et s'il pense à moi? آیا او فرد دیگری را دارد؟ Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? آیا او واقعیت را می گوید؟ Et s'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité? من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد؟ Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند. Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse. آیا او واقعا از من خوشش می آید؟ Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? آیا او برایم نامه می نویسد؟ Et s'il m'écrit? Et s'il m'écrit? آیا او با من ازدواج می کند؟ Et s'il m'épouse?
Et s'il m'épouse? 94 94. 94. حروف ربط 1 Conjonction 1. Conjonction 1. صبر کن تا باران بند بیای. Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. صبر کن تا من کارم تمام شود. Attends que je termine. Attends que je termine. صبر کن تا او برگردد. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. من صبر می کنم تا موهایم خشک شود. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. تو کی به مسافرت می روی؟ Quand pars-tu en congé? Quand pars-tu en congé? قبل از تعطیلات تابستان؟ Avant les vacances d'été? Avant les vacances d'été? بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. کی به خانه می آیی؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? بعد از کلاس؟ Après le cours? Après le cours? بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. بعد از اینکه او به آمریکا رفت، ثروتمند شد. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. 95 95. 95. حروف ربط 2 Conjonction 2. Conjonction 2. او از کی دیگر کار نمی کند؟ Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Depuis quand ne travaille-t-elle plus? از زمان ازدواجش؟ Depuis son mariage? Depuis son mariage? بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus.
آنها از وقتی که با هم آشنا شدن خوشبخت هستند. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. آنها از وقتی که بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. او کی تلفن می کند؟ Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? در حین رانندگی؟ Pendant le trajet? Pendant le trajet? بله، وقتی که رانندگی می کند. Oui, en conduisant. Oui, en conduisant. او ضمن رانندگی تلفن می کند؟ Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. من موقعی که عینک نمیزنم هیچ چیز نمی بینم. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. موقعی که باران میبارد ما سوار تاکسی میشویم. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر میکنیم. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. اگر او زود نیاید ما غذا را شروع میکنیم. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. 96 96. 96. حروف ربط 3 Conjonction 3. Conjonction 3. من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار می شوم. Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته می شوم. Je me fatigue dès que je dois étudier. Je me fatigue dès que je dois étudier. به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی کنم. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. کی تلفن می کنید؟ Quand appellerez-vous? Quand appellerez-vous? به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. Dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می کند. Il appelle dès qu'il a le temps. Il appelle dès qu'il a le temps. چه مدت شما کار خواهید کرد؟ Combien de temps travaillerez-vous? Combien de temps travaillerez-vous? تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Je travaillerai
aussi longtemps que je serai en bonne santé. او به جای اینکه کار کند در رختخواب لم داده است. Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می‌خواند. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. او به جای اینکه به خانه برود در بار می‌نشیند. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی می‌کند. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. تا آنجا که من اطلاع دارم او بیکار است. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. من خواب ماندم وگرنه به موقع می‌رسیدم. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می‌رسیدم. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می‌رسیدم. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. 97. 97. 97. حروف ربط 4. Conjonction 4. Conjonction 4. با اینکه تلویزیون روشن بود او خوابش برد. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. با اینکه دیر وقت بود او مدتی آنجا ماند. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. با اینکه قرار داشتیم او نیامد. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. تلویزیون روشن بود با وجود این او خوابش برد. La télévision était allumée, malgré tout, il s'est endormi. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. دیر وقت بود با وجود این او مدتی آنجا ماند. Il était déjà tard, malgré tout, il est encore resté. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. ما با هم قرار ملاقات داشتیم با وجود این او نیامد. Nous nous étions donné rendez-vous, malgré tout, il n'est pas venu. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. با وجود اینکه گواهینامه رانندگی ندارد، رانندگی می کند. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. با وجود اینکه خیابان لغزنده است، با سرعت رانندگی می کند. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. با وجود اینکه مست است، با دوچرخه می رود. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. او
گواهی نامه ندارد. با وجود این او مرد رانندگی می کند. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. خیابان لغزنده است. با وجود این او تند می راند. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. او مست است. با وجود این با دوچرخه می رود. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. با وجود اینکه او تحصیل کرده است کار پیدا نمی کند. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. با اینکه او درد دارد به دکتر نمی رود. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. با اینکه او پول ندارد ماشین می خرد. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. او تحصیل کرده است. با وجود این کار پیدا نمی کند. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. او درد دارد. با وجود این پیش دکتر نمی رود. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. او پول ندارد. با وجود این یک خودرو می خرد. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. 98. 98. 98. حروف ربط مضاعف. Conjonction double. Conjonction double. اگرچه مسافرت خوب بود اما خیلی خسته کننده بود. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. اگرچه قطار سر وقت آمد اما خیلی پر بود. Le train était certes à l'heure, mais complet. Le train était certes à l'heure, mais complet. اگرچه هتل خوب و راحت بود اما خیلی گران بود. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. او یا با اتوبوس می رود یا با قطار. Il prend soit le bus, soit le train. Il prend soit le bus, soit le train. او یا امشب می آید یا فردا صبح. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Il vient soit ce soir, soit demain matin. او یا پیش ما می ماند یا در هتل. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. او هم اسپانیایی صحبت می کند و هم انگلیسی. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. او هم در مادرید زندگی کرده است و هم در لندن. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. او هم اسپانیا را می شناسد و هم انگلیس را. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. او نه تنها احمق است بلکه تنبل هم هست.
Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. او نه تنها زیباست بلکه باهوش هم هست. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. او نه تنها آلمانی بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. من نه می توانم پیانو بنوازم و نه گیتار. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. من نه می توانم والس برقصم و نه سامبا. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. من نه از آواز اپرا خوشم می آید و نه از رقص باله. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. هرچه سریعتر کار کنی، زودتر کارت تمام می شود. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. هرچه زودتر بیایی، زودتر هم می توانی بروی. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. هرچه سن بالا می رود، احساس راحت طلبی بیشتر می شود. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. 99. 99. 99. حالت اضافه. Génitif. Génitif. گربه دوست دخترم. Le chat de mon ami. Le chat de mon ami. سگ دوست پسرم. Le chien de mon ami. Le chien de mon ami. اسباب بازی بچه هایم. Les jouets de mes enfants. Les jouets de mes enfants. این پالتوی همکار من است. C'est le manteau de mon collègue. C'est le manteau de mon collègue. این خودروی همکار من است. C'est la voiture de ma collègue. C'est la voiture de ma collègue. این کار همکاران من است. C'est le travail de mes collègues. C'est le travail de mes collègues. دگمه پیراهن افتاده است. Le bouton de la chemise est parti. Le bouton de la chemise est parti. کلید گاراژ گم شده است. La clé du garage n'est pas là. La clé du garage n'est pas là. کامپیوتر رئیس خراب است. L'ordinateur du chef est cassé. L'ordinateur du chef est cassé. والدین دختر چه کسانی هستند؟ Qui sont les parents de la jeune fille? Qui sont les parents de la jeune fille? چطور به خانه والدین او برویم؟ Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? خانه در انتهای خیابان قرار دارد. La maison est située au bout de la rue. La maison est située au bout de la rue. پایتخت سوئیس چه نام دارد؟ Comment s'appelle la capitale de la Suisse? Comment s'appelle la capitale de la Suisse? عنوان کتاب چیست؟ Quel est le titre de ce livre? Quel est le titre de ce livre? اسم بچه‌های همسایه چیست؟ Comment s'appellent les enfants des voisins? Comment s'appellent les enfants des voisins? تعطیلات مدرسه بچه‌ها چه موقع است؟
À quelle date sont les vacances des enfants? À quelle date sont les vacances des enfants? ساعت ویزیت دکتر چه زمانهایی است؟ Quelles sont les heures de consultation du médecin? Quelles sont les heures de consultation du médecin? ساعت کار موزه چه زمانهایی است؟ Quelles sont les heures d'ouverture du musée? Quelles sont les heures d'ouverture du musée? 100. 100. 100. قیدها. Adverbe. Adverbe. تا به حال هرگز. Déjà, pas encore. Déjà, pas encore. آیا تا به حال در برلین بوده اید؟ Avez-vous déjà été à Berlin? Avez-vous déjà été à Berlin? نه، هرگز. Non, pas encore. Non, pas encore. کسی، هیچ کس. Quelqu'un, personne. Quelqu'un, personne. شما اینجا کسی را میشناسید؟ Connaissez-vous quelqu'un ici? Connaissez-vous quelqu'un ici? نه، من کسی را اینجا نمیشناسم. Non, je ne connais personne ici. Non, je ne connais personne ici. یک کم دیگر. نه، خیلی زیاد. Encore, ne plus. Encore, ne plus. شما مدت بیشتری اینجا میمانید؟ Restez-vous encore longtemps ici? Restez-vous encore longtemps ici? نه، من خیلی زیاد اینجا نمیمانم. Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. چیز دیگری. هیچ چیز دیگر. Encore quelque chose, plus rien. Encore quelque chose, plus rien. میخواهید چیز دیگری بنوشید؟ Voulez-vous encore boire quelque chose? Voulez-vous encore boire quelque chose? نه، دیگر چیزی نمیخواهم. Non, je ne désire plus rien. Non, je ne désire plus rien. قبلا چیزی. هنوز هیچ چیز. Déjà quelque chose, encore rien. Déjà quelque chose, encore rien. شما چیزی خورده اید؟ Avez-vous déjà mangé quelque chose? Avez-vous déjà mangé quelque chose? نه، هنوز چیزی نخوردم. Non, je n'ai encore rien mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. کس دیگری. هیچ کس دیگر. Encore quelqu'un, plus personne. Encore quelqu'un, plus personne. کس دیگری قهوه میخواهد؟ Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? نه، هیچ کسی نمیخواهد. Non, plus personne. Non, plus personne.